guys, it's October 31. So, mga tumi sa Minterio para magpatawad og suga sa akong papa. So abot nami sa public nga cemetery. So, pag abot dayon namo gipapintala namo ang kilid sa lapidan ni papa. Then nag-decide dayon si mama og akong auntie magpataod ba og suga or dili. And ako mig. So, naka-decision na jud sila nga magpataod na lang jud og suga. Kay tagsara man ang kalag-kalag. Then himala sad nga dili sad kayo daghan og tao. So mao to, nalista na si papa sa matauran og suga. Then nagdagkot sa mi kadyo. Pagkahuman pa nga di kay uli dayon pa rin na sugo ni bayad. Hi guys, welcome to my vlog. So atong vlog karon, it's all about All Saints Day and it's November 1, so mga tuta sa Minterio karon and Banagkot. So before mi nilakaw, naghimo mi og tapioca nga gulaman, then nagbiko sad mi gamay kaon sa akong slide ha. So mulakaw na mi, then dool ra man amo sa cemetery, then amo lang baktas. So nipalit sad ko kandila para kay papa. So naabot na gid taon, grabe ka heavy, dagan kayog tao. So every year on November 1, many Roman Catholics and other Christians around the world observe All Saints Day, which honors all saints of the church deemed to have attained in heaven. And why do they celebrate All Saints Day? Kani nagpasidungog sa tanang mga santo sa simbahan nga giisip nga nakabot sa langit. And so nihapit mi og simba. Then nanagkot dayon sa dakong cross. Man ana ulit dayon. Hi guys, so manami yung panagkot and mana sa migduaw ni papa na. So padung na mi ulit. Bye bye.